Hi guys, good morning po. For today's video, aakyat po tayo ng buko guys. At sa kanyog. So ayan po guys. Uumpisahan ko na mag-akyat ng nyug. Dala ko pa tong camera na cellphone guys. So ayan guys ha. Kita naman. Umaakyat tayo. Umaakyat tayo ng buko. Tapos dala ko pa yung cellphone. Tignan nyo naman guys ha. So bit-bit ko pa yung camera para bumayran lang po. Aakita yung nyug. Ayan. Kita nyo naman ang dami nyug. Kunin natin lang guys. Ay nyug. So ayan guys, kita nyo naman napakaraming nyug. Tapos tignan nyo naman, grabe pa pala, hirap mag-bit ng cellphone habang nakaakit na camera. Ayan guys, tignan nyo naman ha kung paano ko ginawa itong challenge na akyat nyug. So ang hirap yung challenge na to, akyat nyug habang nakakamera. Kita nyo naman guys, kamay ang gamit ko. Ay nako, ang hirap. Ayan guys. Ay nako. Nakakapakahirap guys umakyat. Bit pa yung cellphone. Aray. Ayan. So ayan. Tama na to.